আতাইনা কাল কাউসার, আমার মাহবুব নবীকে আমি সেই ক্ষমতা দান করেছি। আর জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এইজন্য আলা হযরতের কলি হলো आसमां नूही पर सब नबी रह गए, आसमां नूही पर सब नबी रह गए, अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी, अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी, सबसे आला वो आला, सबसे